See, you will summon nations unknown to you. Nations that do not know you will come hurrying to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has glorified you. Isaiah chapter 55 verse 5. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ. ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀನು ಕರೆಯುವೆ. ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುವವು. ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಯೆಶಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 55 ವಚನ 5. இதோ நீ அறியாத பிற இன மக்களை அழைப்பாய், உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை இஸ்ரேலின் தூயவர் முன்னிட்டு உன்னை அறியாத பிற இனத்தார் உன்னிடம் ஓடி வருவர், ஏனெனில் அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்தியுள்ளார். எசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 55 அதிகாரம் 5வது வசனம்.